Dol, tinuod ba nga mogamay imong insight kung sige nimo play imong video? Dili man mogamay imong insight kung sige tan-awon imong video. Ang pangutana diha, ahasa dapit nga insight imong pangutana, Lods. Duha man gud ka klase ang insight na atong ginakuha, Lods. Mao ni Lods, oh, pangita tan-awan ang nasa dashboard. So kani nga insight og kani pud nga insight mga kabakas. So karon ato lang ning tubagon nga dili na siya makaapekto. Ang makaapekto aning isa ka bakas kani siya kung dili ka maghimo og content, di ka mag-upload. So ang mahitabo diha, magkababa gina siya bisag unsaon. Mao na pinakalisod. Kaning isa pod ang nakalahian diri mga kabakas. Kung tan-aw nimo ni iyang insight diri, ang hinungdan nga ikaw mismo maura og sige og tan-aw sa imong personal nga video, ang mubaba diha kabakas dili ang insight kundi ang distribution sa imong video. So manotice na niya, ma-determine ni Boss Meta nga ang imong video ikaw rin nagsigtan-aw, so mugamay ang distribution. Kaya ang importante man gud diha kabakas, kung gusto ka mo viral imong video, dapat ampingan nimo ang distribution kabakas. Kana lang, hopefully nag-enjoy ka sa video nga imong gitan-aw karon og kani nakatabang mga kabakas no.